I know. May I know for the last week? Please raise your hand for who have a problem in Neo Ubaya Neo. Please raise your hand, please. May I know? Okay, Charles. Still not absent until now. Okay, Charles. Oh, sir. No, yeah. Okay, Jonathan, Krishna. Okay. Graciela. Okay. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Thank you. Only six. Only six. Yeah. 6 people. Please report. Because if any problem, all because some another is okay. But I think I don't know because maybe Neo Ubaya is error. When after I submitted in Neo Ubaya, I cannot open again who's absent or not. So I don't know. I cannot change or I cannot check. It's totally is difficult for me. Yeah. Please report. Please report to I don't know. Report to who, but please report it. And if you need my help, I will help. Okay. I'm sorry because for today. Okay. For today, the New Ubaya, I will open it right now and you can absent by yourself. Okay. You can absent by yourself for this week. Okay. Because I'm so apologize for the last week. I don't know what's wrong with this. And next week is my last week is my last class. So after midterm test, you will meet Mr. Rudy. Mr. Rudy. Yeah. Okay. Any question first? Everything all right? Okay. PPT already put in ULS. You can download it. Today is about sumber daya manusia in Indonesia, and in English say human resource management. So I think it is the most important. And before the class, I already talked with my human resource, my team in human resource in my office, and I asked before, can you explain for the short term about the human resource? And because I have 2 human resource management in my job, my work, and both of them say no. So it's okay, yeah. And human resource management, yeah. It is, I think now is the most important. For last week we talked about strategic planning. So today we talk about human resource management. If last week you have a strategic planning, very good strategic planning, but you don't have people to do it, strategy planning, so the planning will be end. Yeah, so that's why human resource management is important to manager, to the boss, to know about the human resource management. And for me, human resource is very difficult because we manage the people. Okay, many people, so different activity, so different habit. That's why human resource is very difficult. Yeah. For all of you who join the organization, yeah, in Ubaya, you join BEM, you join komite in MOB, you join in KSM, you join UKM, you need to learn very much about human resource management. Yeah. That's why if you can control human resource management, so your team will be best. Okay, strategy planning will happen. That's why
Mr. Jokowi now can control the team. Yeah, for example about the pandemic. Yeah, for example about the pandemic. Pandemic is government, central government. Yeah, Mr. Luhut Bin Sarpanjaitan is totally different with governor of East Java. Ya, Kofifa, Ibu Kofifa itu is a different. For example about the PPKM, you know, in Mendagri, ya, instruksi Menteri Dalam Negeri, Surabaya have a level 3. Ya, but in Kofifa, Gubernur of Jawa Timur, ya, East Java region, say Surabaya is level 2. That's why it's totally different about the pandemic. Why? Yeah, we don't know about, but I think it's about the human resource management. I don't know, but it's different. It's about the politics, but so many. If you know about the PPKM, ya, pembatasan, I don't know about the, yeah, but PPKM is totally different. Who's governor, Governor Kofifa, and Governor of East Java, and Mr. Luhut Bin Sarpanjaitan, or Mr. Jokowi is different. I don't know which one is different. It's about a politics or it's about human resource management. We don't know. Okay, but human resource management is important. Why is important? Let us know. Okay, and today the class will be end earlier because I have in 6 o'clock I have activity, so class will be end earlier. When? Maybe 5:59 we finish. Okay, earlier 1 minute lah. Wait. Okay, human resource management, plan and strategy. So we today say about planning, human resource management planning, and human resource strategy. Okay, human resource management is mean HR, human resource management HRM, and Indonesia say sumber daya manusia or SDM. Ya. Wait a minute. Okay, ya. Human resource management is mean a strategic, coherent, and integrated approach to the recruitment, development, and well-being of organizational member. Yeah, you need my explain in Indonesia or not? My explain in Indonesia or not? No need. No need. Okay. If all of you don't understand, you can ask Yeskiel. Okay. No. No. Okay. Yeah. If you don't understand, you can ask Yeskiel. Okay. Why me? Yeah, because I like you. Not I love you, but I like you. Okay. As to Mikael Handiktu. Yeah. Waduh. What's wrong, Charles?
Oh, sorry, sir. It's okay. What's It's okay. wrong? What wrong? Okay, no problem lah ya. Human resource management, okay ya. I explain first, okay? Because I think is the point ya. Human resource management itu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu kita berbicara tentang strategi ya yang menghubungkan antara mengintegrasikan rekrutmen, jadi penerimaan karyawan, mendevelop, mengembangkan dan mengatur organisasi ya, anggota organisasi di dalamnya, sumber daya manusia itu. Ya, jadi itu poinnya. Jadi kita berbicara tentang mengatur manusia, merekrutmen manusia, ya, mendevelopmentkan manusia, ya. Itu. Jadi salah satu secara keseluruhan strategi. Ya. Oke. One aspect that is what important for entrepreneur to manage human resource. Ya, for entrepreneur, for manager. Ya, this is the most important. Ya, the most I think not less important, but I think the most important is human resource. Why? Because for me, I have shop and I have business. Already have 14 shop, yes, in 5 different city. So how to be a good business? Yeah. For example, for me, I need to open. Yeah. For me, my businessman, the businessman can open many shop. But how to manage the shop? If I can open maybe next next year I will open 10 shop. Okay. So how to manage the people? How to manage human resource? It is the most important thing to do. Okay. Businessman, entrepreneur have money, but money cannot do the business without human resource. Okay, human resource team is very important. Okay, and for me, my business, for my business, yeah, human resource is very important. Okay, last week, walk-in interview, already almost walk-in interview. Okay, this week also walk-in interview. Interview is all my team is very busy. How about this? Because I need to choose and find the good people to manage my shop. Okay? Human or employee who are the driving force of business activity need to manage by professional. So if you choose only the people, okay, I need to find five worker in my shop. Okay, just find the good worker or the good employee. Find the good employee is very difficult. Yeah, good employee is very difficult. Why? For example, last week we have a walk-in interview for 2 days. Yeah, for 2 days. Now, the first day in Thursday, in Thursday, 50 people come. 50 people come, fine for SPG, sales promotion girl. 50 people, okay. In first day, only 5 people go to the second selection. But the first one is interview, okay? Interview and asking and answer the question, and 5 people need to go second test. Second test is about IQ, intelligence, and finish the second test is only 3 people come. The first day, 50. Can you imagine? Okay, 50 people, 5 people go to the second test, and second test you test the intelligence, you test only the intelligence. Okay, intelligence is about only 3 people. And the last one, second test about the psychological test. It's about the psychological test and many tests. Only 1 people work in my company. Work in my shop. Only 1. Okay, the first day. Second day, 50 people, 10 people go to the second test, and pass the second test is only 5 people. Only 5 people. Okay, and do the work is only 2 people. Finish. Okay, 2 days walk-in interview. 100 people go to walk-in interview and only find 3 people. Need more? Yes, we need more because we need 20 people.
this month. 20 people new. Only the SPK, okay? Sales promotion girl. How about the administration? How about I need the administration. We need the gardener. We need office boy, office girl. It's so many. That's why good people, good worker, good employee is the most important to choose. Okay. For example, for who join to be a committee, chemical engineering team, committee and MOB. For who want to join the committee, need the interview and we speak and choose the right people. If you choose the right people, the good teamwork, the job will be done. Also in business, the good people will do the good. Orang yang salah, hiring the wrong people, stupid people, lazy people, hiring the wrong people. That's why 100 people only 3 confused. It's a very, very difficult human resource management. Employees don't work as well as they can. For example, why employees don't work as well as they can? For example, the person is good in driving a car, so he's just driver, right? And we put it driver in gardener. It's a different position, all right, or not? Yes, it's a different position. Every people have a passion. Sales and administration is totally different. So every people have a passion. Which passion these people? That's why human resource make choose a good choices for the people. Wasting time on useless interview. Yes. Interview. So many interview, but no come. It's very wasting. Human resource in entrepreneur. Individual who make a valuable contribution to achievement. Individual make a valuable contribution. To achievement of the goal of entrepreneurial organizational system. Contribution in it to make a goal. People. Don't need, productivity result is the position here. Human resource is about a production result. Good human resource, so the productivity is very good. Understanding human resource is about the definition. Human resource management is to use individual to achievement organization goal. The objective of human resource management is to increase the productive contribution of employee to the organization in a strategic, ethical, and socially responsible manner. Human resource. Increase productivity. Increase the productivity employee. Ethical. We talk about ethical. We talk about sociality responsibility manner. Yes, it's about a human resource management. Human resource is an asset that must be managed carefully in the line with the need of the organization. Yes, it's the asset. Today my asset is my worker. My employee is my asset. If my business, today my worker is already 120. It's around 100. I don't remember. It's about 120. If all of my worker no work, stay at home or WFH, so how about my shop? Cannot open. So my worker, my employee is our asset. For example, for me, I have worker. Some worker is very. We means is pasukan basah kuyup. Why is pasukan basah kuyup? Because when I need to open the shop,
I call my team and okay, my team, you go to this and you test the market. You go and you review. Okay, you make a questionnaire. You go. Okay, and for me, miss, I need the overtime. Okay, today I need the overtime. Please do overtime. And you say, okay. Nah, tomorrow you need to go to Jember. You check my shop, our shop in Jember. Okay, you go with the driver and car. Go. This means that loyalty worker is a special worker, yeah, for me. Okay. Nah, this is a scope of holistic human resource management. Yeah, it's all. The first one is a human resource management function. Okay, have a three function. It's a procurement. Yeah, it's a development and maintenance. Procurement is mean a preparation. How to prepare the human resource. Okay, development is about the development. Yeah, it's about the development and maintenance. Yeah, is about a compensation, integration, labor relationship. Yeah, layoff. Nah, it's a three function of scope of human resource. So have a three. Yeah, procurement is mean recruitment. So in human resource management have three function. Okay, in in a big company have three division in human resource. The first one is only the recruitment. Every day make a recruitment. And the second one is about the development. Okay, and the last one is about the maintenance. Maintenance is about the compensation. Compensation is about the fee, salary. Maintenance. Maintenance is about the administration. Yeah. Instrument is position analysis, work achievement assessment, and position evaluation. So, if, for example, for me, yeah, I put it in, for me, when I go in work, yeah, in office, my position is manager, is, for example, as marketing manager. Is the good position or wrong position? Maybe for Alan, I think the best one is to put it in administration. Need to change, need to check, need to evaluation about the position. Is the right position or not? Okay. What is the difference between human resource management and personal management? Yeah. In Indonesia, say HRM is sumber daya manusia, yeah, and personal management is mean personalia. Okay. The shortly is human resource management is integrated, holistic. All is about the strategic. Is about the recruitment. Is about the development. Is about the administration. Yeah, but personalia is mean only administration. Okay, personalia is mean administration. For example, for the worker, yeah, need to calculate, need to have a big database. These people, where she live, okay, where she born, which one, it's about the administration. It's totally different. Okay, personalia is mean only the administration. Okay. Human resource management goal, okay, have 4 goal, okay. The first one, organizational goal. How about the teamwork? Okay, how about the teamwork and goal the organizational goal? Okay, organizational goal is about the increases. Okay, good team. It's organizational goal. Okay, functional purpose, yeah, to collect, to review, to find a good worker is functional purpose. Okay, community goals is mean scope with not organizational but is community. Okay, in marketing division. Okay, in financial division is about community, and it's all about a personal goal for every worker. Personal goal. Okay, when, for example, for one employee, for one employee, for example, in my office, yeah, one employee do the work in my business. What is the goal? We need to know. Okay, to find the money. Okay, find a job. This one is about a personal goal. Okay, can possible or not for the personal job? Yeah, it's personal goal. Okay, have 4 function, organizational goal. Yeah. Contribute to organizational effectiveness. Yeah, human resource department help manager to achieve organizational goal.
In this case, the manager remain fully responsible for their subordinate. The Human Resource Department only provides support in matter related to human resource management. Support, find the good worker, find the right worker. Nah, human resource support. Okay, organizational. Functional, maintains the human resource development contribution at the level in approach to need the organizational. Yeah, resource will be wasted if human resource is not planned optimally according to the needs of the organization. Nah, yeah, community goal, the ethical and social responsibility for the need challenge of society with minimize negative impact. Yeah, ethical and social responsibility. Community goal, it means now the human resource is about, for example, human resource now is satgas COVID in every business, in every office. Human resource is a satgas COVID. Okay, for who is sick or not good, the body is not delicious. I don't know, nggak enak badan. In English say the body is not delicious. Because have wind entered. Masuk angin. I don't know English in wind entered. Masuk angin. So you need stay at home and take a medicine. Human resource is functional. Okay. Oh, human resource is functional again for COVID, but all the worker or employee already vaccinated or not? Is confused? Yes, of course. A personal goal. Employee achievement the personal goal to extend the goal and correct individual contribution in the organization. Personal goal is about employee achievement, nurture, maintain, motivate. Personal goal is about jenjang karir. For example, for the first one, these people come only the staff. After 5 years, will be a manager. After 10 years, will be a director. After 20 years, will be a CEO. This one is about a personal goal. Every personal goal for every worker. Function, human resource. Two function. The first one is preparation and selection, job analysis, and design design human resource. Design human resource is make a job description. Make a job description of secretary. Job description of C consumption. Consumption division. What the job description? Design HR. Okay. Planning. What's the planning? Recruitment. Selection. After recruitment, also selection. This is the important recruitment and selection. Good selection will be a good team. Will be a good human resource management. Okay. Wrong selection, waste time. Okay. After selection, finish all this. After finish recruitment and selection, human resource job is development and evaluation. Orientation. Orientation the new employee in the office. Training. Placement. Training, career planning, and performance assessment. Every month, every week, every year is performance assessment. Function, so many function, I think. Salary, compensation and protection. Compensation and protection. Salary, incentive, benefit, service, security, safety, health. Employee relation audit. Employee relation. Ini. Employee relation. Chinlock. I don't know in English. Chinlock. First impression, chinlock. Cinta lokasi. Menikah. Married. Ini employee relation. Today in the morning I have meeting with our team. Our team, and two of our team just the one already
the one is still pregnant and the one already have a baby. So it's a cuti, ya, WFH. So the first one, the one is in Madiun and the second one is in Kediri. So we meeting in Zoom. Nah, this one also employee relation. Yeah, so we in the first meeting, so many long time no see in Zoom. So we see a baby, we see how about the condition. Yeah, it's employee relation. Yeah, hi, human research. My human research say, it's the first one come. Nah, employee relation. Okay, credit union is kooperasi. Yeah, and the last one HR audit. Nah, function staffing, human resource development, compensation, safety and health. Is theoretical, many theoretical human resource function. Yeah, but I think all is you can evaluate and you can conclusion. Yeah. Okay, strategic planning. Last week already, company plan how to match internal strength and weakness and external opportunity, external competitive advantage. Yeah, strategic planning. Last week already we talked much about strategic planning. Okay. Nah, 3 basic strategy challenge. Need support productivity. Human resource itu need support productivity and improve company performance. Ya, human resource. Employee play an important role to improve company performance. Every human research is involved designing, not just implementation the company planning strategy. So we design, I don't know speak in English, but kalau saya bicara dalam bahasa Indonesia bahwa human research ini adalah manusianya. Kalau kita mendesain sesuatu, kita menciptakan sesuatu, kita merancang sesuatu. Kalau nggak ada manusianya ya nggak bakal jalan. Ya, that's why human research is important nih. Ya, ini pelakunya gitu loh. Ini orang pentingnya. Kalau human research nggak ada, percuma kita punya mimpi. Ya, contohnya kayak tadi saya sudah cerita mungkin ya. Saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia, ya kan. Jadi contohnya ketika saya punya bisnis, ya kan, saya mau buka toko tuh gampang. Uang bisa dicari, ya. Kita bisa hutang bank, kita bisa mengatur keuangan untuk buka toko di banyak. Tapi yang paling sulit untuk kita adalah apa? Mengatur manusia. Karena manusia, human resource itu punya masalah sendiri-sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan, tau-tau pamit. Ya, gak ada angin, gak ada hujan, tau-tau baper. We speak in Indonesia, okay? Sorry. Yeah, this why is important. For example, one of the good team, good worker, in meeting evaluation this week, these people cannot concentrate when job. Okay, every 1 minute check the mobile phone. Every 1 minute. Nah, what's the problem? Ya, broken heart. Atau pacarnya selingkuh. Aduh, pusing. Ya. Lalu ada juga satu karyawan terkena masalah pinjaman online. Jadi dia dikejar-kejar sama pinjol, ya, pinjaman online. Lalu dia kabur. Banyak masalah, Pak. Ya. Confused lah. Ya. Oke. That's why human research is very important. For all of you, find the good team, I think it's human resource. So you need to practice management. I say many times for all of you, join in organizational, okay? Join committee. Every committee in Upaya you can join. You can try, you can learn about human research, okay? You can learn about organization. You can learn about how to manage your team. If you can manage your team, you can choose the good team, okay? Every achievement you can do it, okay? The good achievement you can do it with the good team, yeah? For example, you know Barcelona, yeah. If you know Barcelona and Real Madrid, okay. Barcelona is very good, I think, yeah. Not many superstar player in Barcelona, only 1 or 2. But you know Real Madrid have many superstar. But which one to win? Yeah. Soccer is about the teamwork. So good superstar people, good people cannot do the achievement if you cannot do the good teamwork. Okay,
Barcelona is very good teamwork. Okay, Real Madrid only the good superstar. Okay, can choose a good player, but cannot do the good team. Ya itu dulu, tapi sekarang bisa beda ya. Kalau dulu saya suka nonton seperti itu. El Clasico, ya. Oke. Strategi. Oke, corporate strategy is about the enterprise level. Competitive strategy is about the business level. Functional strategy is about individual and department level. Ya, so about the strategy. Okay, this is the main strategic management process. Okay, this one, strategic planning. Last week we already talked. After have strategic planning, we need to execution. Okay, implementation the strategy. The last one, after implementation, we need to evaluation. Okay, finish? Any question? Any question, guys? About human resource management? Yes, Irvin? Excuse me, I would like to ask. Since you're talking about human management, I cannot hear properly. Okay, the sound is, I don't know about the microphone. Can you repeat again? okay, I'll change to my headphones. Okay. Hello. Yes, it's good. Is my voice clear? Okay. So I would like to ask, since we're talking about human management, human resource management, when does a business owner finally find an employee? So when starting out a business, usually you don't have any employees. So at what time can you consider to get an employee, for example? What time? You ask for Yeah. the work. Yeah, the first one, when we start the business, the first one you need find the employee. If you do only yourself, it's not not the business. The first you join, you make a business, you need to find the employee. But how can we pay the employee if we don't have any income from the business? That's why it's important. Okay, that's why it's important. So you find employee and the business need orang, need the running first. If no running, you cannot pay. Nah, Ini coba pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya bisnisnya itu kan berarti kan sebelum ngambil employee kan bisnisnya harus jalan dulu. Nah, misalnya kalau bisnisnya itu mulainya pendapatannya pas-pasan gitu. Kalau gitu kan kalau misalnya nge-hire orang kan berarti kan revenue-nya kan kepotong banyak itu buat bayarin orang. ya jelas. Awal-awalnya. Ya, Nah, itu maksudnya gimana cara ngembangin bisnisnya? Kalau misalnya pemasukannya itu kan ya juga seiring tambahnya orang kan ya masukannya harus tambah besar. ini jadi saya jelaskan bahasa Indonesia aja ya, biar gampang. Tadi pertanyaanmu bahasa Inggris tadi juga ternyata bahasa Indonesia lebih ya. Jadi gini, human resource ini salah satu. Jadi ketika kita berbicara merekrut karyawan ini adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan bisnis. Ya, jadi contohnya misalnya kalau kita punya tadi bisnis itu misalnya kita jualan pentol aja ya. Kita jualan pentol, itu anggap kita bisnis kita ya. Pertama mungkin kamu kamu mulai bisnis itu tanpa pegawai ya, jalan. Nah, dirasa kewalahan misalnya kita mau bikin pentol, misalnya sehari kemampuan kita hanya bisa produksi pentol untuk 100 porsi ya. Tapi omset ini 100 porsi ini habis. Maka kita harus rekrut karyawan kan untuk produksi naik ke 150 porsi, naik ke 200 porsi. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi karyawan itu, jadi kalau dalam bisnis kita menambah karyawan itu kita harus menambah pendapatan. Jadi kalau ditanya, Pak gimana Pak? Ya seringkali memang kita di awal kita tuh harus nombokin dulu. Ya, nambah karyawan malah karyawan ini kerjanya gabut, gaji buta. Jadi dia bekerja tapi kita gaji tapi dia tidak memberikan kontribusi. Kalau sampai seperti ini berarti yang salah dari human resource management-nya.
Ya, is the wrong, maybe itu mungkin bisa salah orang, ya tadi salah orang, atau bisa salah pilih orang, atau salah posisi, atau sebenarnya bisnis itu tidak memerlukan orang. Jadi logikanya adalah kalau bisnisnya berjalan dengan baik, human resource berjalan dengan baik, logikanya adalah ketika kita menambah orang, maka orang ini akan berkontribusi untuk achievement goal kita nanti. Ya, jadi naik omset, naikkan pendapatan. Kalau belum naikkan pendapatan, berarti harus kita optimalisasi. Begitu. Jadi fungsi human resource itu bukan cuma sekedar mencari, tapi kita memastikan bahwa orang yang setiap karyawan ini memberikan kontribusi yang positif, bukan malah membuat rugi dan tidak efektif. Ya, ini yang terjadi. Kenapa kok BUMN itu banyak yang dilaporkan merugi? Garuda Indonesia sebelum pandemi itu dilaporkan banyak rugi, padahal harga tiketnya paling mahal. Kenapa, Pak? Karena dia banyak merekrut orang yang tidak efektif. Ya, direksinya terlalu banyak, gajinya terlalu besar. Ya, gaji direksi aja sampai ratusan juta. Ya, itu yang merugi. Jadi BUMN contohnya, jadi itu dia merugi. Jadi banyak, bukan cuma BUMN, banyak perusahaan dia merekrut orang. Ya, tapi orang-orang ini tidak efektif. Sehingga akhirnya hanya digaji, mengurangi pendapatan perusahaan itu. Nah, fungsi human resource itu bukan cuma sekedar rekrut atau apa, tapi bagaimana menganalisis di dalamnya ini. Tadi kan sudah ada bahwa human resource itu salah satu fungsinya adalah mengevaluasi. Ya, mengevaluasi kinerja tim tadi. Apakah timnya nggak efektif atau merasa belum perlu. Gitu ya, Evin ya. Jadi kalau kamu rekrut, misalnya mulai bisnis, dan ketika kamu punya karyawan, dan karyawan ini ternyata rugi, kok merasa kamu gaji ini malah rugi, gitu. Berarti ada dua kesalahan. Ya, kesalahan yang pertama mungkin kamu belum merasa perlu orang itu, tapi kalau kamu merasa perlu, Mau tanya lagi. Jadi kan kan beberapa posisi itu kan maksudnya dia kan nggak selalu aktif. Contohnya kayak misalnya kayak human resource management gitu ya. Itu kan tujuannya kan untuk merekrut. Nah, kalau misalnya mereka selama downtime itu, jadi maksudnya lagi nggak mau buka itu apa cabang baru, toko atau jenisnya. Jadi itu apa? Kita mesti bayarnya itu ya mereka perannya selain nyari orang apa lagi? tuh, makanya kan, jadi kalau di perusahaan besar, ya rekrutmen itu khusus merekrut. Ya kan? Kenapa? Karena dia terus, perusahaan itu setiap hari dia harus rekrut. Kerjanya cuma rekrutmen orang terus ya. Itu karena dia perusahaan buka terus. Nah, kayak misalnya tempat saya ya, kemarin sebelum hari raya itu kita buka toko terus. Ya, I'm sorry we speak in Indonesia gitu kan, because I think saya tidak mempersiapkan kata-kata gitu ya, saya nggak belajar gitu ya. Jadi kayak sebelum hari raya main orang saya itu rekrutmen ya, jadi HRD 2 itu lari ke Kediri, ke Jember, ke Mojokerto, kemana itu muter terus gitu ya. Karena dalam waktu 1 bulan kita buka 3 toko gitu ya. Jadi wah hajar terus cari karyawan, kita punya schedule time dan sebagainya ya. Tapi begitu itu selesai, apakah dia berhenti? Enggak. Ya, jadi mereka sudah job. Jadi kan tadi jobnya kan banyak ya. Job pertama kan mencari. Lalu ada mereka kan development, pengembangan, melakukan training, lalu melakukan evaluasi personal ya, pendekatan secara personal ya itu. Dan ada aja sebenarnya orang tuh yang selalu keluar sebenarnya ya. Kayak saya gini, kenapa kok tadi saya butuh sampai 20 orang baru gitu kan? Karena kemarin waktu PPKM banyak yang mengundurkan diri. Loh, kenapa Pak? Ya karena mereka tutup kan libur lalu kita masuk bergantian ya. Mereka merasa atau malah kita kan kasih gaji kecil loh. Mereka merasa akhirnya aku tak kerja di tempat lain aku dapat gaji yang lebih baik. Ya udah mereka mundurkan diri. Banyak yang mundurkan diri. Karena kita rekrut baru. Ya, dan juga kita prepare nambah toko, nambah orang, nambah tim. Contohnya aja ya itu fungsinya. Ya. Jadi tidak selalu, jadi ya ini loh yang bahaya ya. Kalau di perusahaan, ini kalau saya ngomong ya, jadi kalau kita belajar di perusahaan kayak BUMN, ya kenapa kok saya selalu menyudutkan BUMN, tapi kita belajar. Ya, jadi mereka hanya bekerja pada job desk-nya, tidak multifunction. Ya, people not multifunction people, but in my office, in my work, we need a multifunction. Oke, sopir itu harus bisa berjualan. Loh, kenapa gitu Pak? Iya, saya kan pakai sopir, saya itu punya sopir. Ya, kenapa saya punya sopir? Karena saya merasa bahwa kalau saya nyetir sendiri, meskipun saya tuh suka nyetir dan jadi kalau saya urusan kerjaan, saya pakai sopir. Kenapa saya pakai sopir? Karena kalau ketika di mobil, saya bisa sambil nyiapin materi ngajar, saya bisa sambil telepon, saya bisa sambil ngurusi kerjaan, ya, saya bisa koordinasi dan sebagainya. Nah kalau saya nyetir kan saya nggak bisa koordinasi tuh. Nah saya pakai sopir lah. Ketika saya ada di toko, sopir saya kan kosong nganggur, maka sopirnya saya suruh jualan. Sopirnya saya suruh betulin apa. Jadi saya minta tim kita itu harus fungsional ya.
harus bisa multifunction. Supaya apa? Ketika supir itu tidak lagi nyetir, bukan berarti terus dia nungguin mobil gini, enggak. Tapi dia harus kerjaan yang lain. Kita gaji lebih nggak Pak? Ya kita gaji lebih. Gitu. Jadi orang saya itu multifunction, tim saya itu. Perempuan aja bisa ganti lampu. Kita latih memang. Ya. Kenapa? Ya human resource. Jadi kalau efektif orang saya itu tidak ada yang nganggur. Semua pasti full kerjaan semua. Itu belajar Pak ya belajar. Karena saya mau efektif ya. Oke. Itu ya Vin ya. Halo. Baik Pak. Memuaskan? Ya. Sama mau tanya satu lagi. Ya. Jadi kan tadi itu kan ngomong kan kalau misalnya bisnis itu kan selalu dikembangkan terus, misalnya buka cabang terus. Kalau bukannya kalau kayak misalnya buka cabang terus itu ya memang risk rewardnya lebih tinggi, tapi bukannya malah itu apa? Misalnya mengandalkan utang bank, leverage-nya gak malah maksudnya lebih itu tak apa namanya? Kayak lebih membahayakan tak? Oh misalnya tiba-tiba ada kayak crash atau apa gitu. High risk high return. Kalau dalam konsep finansial itu high risk high return. Ketika kita berani hutang bank, ya toh. Ya kenyataannya sih saya nggak pakai hutang bank sih. Ya kita tidak mengaktifkan hutang bank. Ya kita mengembangkan jadi apa ya kalau kita bicara. Jadi pertanyaanmu ini bukan pertanyaan anak teknik loh. Pertanyaanmu ini pertanyaannya anak-anak ekonomi. Ini saya senang ini anak-anak teknik ya. Otak teknik jiwa ekonomi ini saya senang kayak Irvin ini. Pertanyaanmu ini nyerang banget ini hari ini ya. Saya pasti nggak bisa jawab dalam bahasa Inggris. Saya bisa jawabnya dalam bahasa Indonesia. Tapi pertanyaanmu ini sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Jadi gimana Pak? Ya kalau dalam bisnis tuh kadang ada orang ya buka usaha lalu dia merasa punya penghasilan, misalnya penghasilan 50 juta atau 100 juta dia sudah puas ya kan dalam bisnis. Lalu dia sudah investasi, dia bangun rumah, ya mereka konsumtifnya tinggi sekali. Tapi kalau saya gitu ya, sama papa saya gitu, kita sekeluarga, jadi saya ngomong sama papa gitu ya, ini pendapatan kita segini, ya pendapatan kita sekian sebulan, itu untung bersih. Kita lakukan buat apa? Kita simpan uang di bank. Nah, papa saya itu paling nggak seneng. Ya kalau ngomong begitu uang di bank itu banyak sedikit gitu saldonya itu nggak seneng bapak saya. Pasti dia sudah ngomong, ayo mau buka di mana lagi, ayo mau usaha apa. Jadi uangnya kita putar terus, ya uangnya kita putar terus. Jadi kalau kalian tanya, Pak PPKM ini gimana Pak? Corona kan katanya bisnis jatuh ya. Kalau bagi kita enggak, bagi kita bisnis kita tambah baik. Kenapa? Karena begitu Corona gini kita punya uang kita putar uang terus, ya toh. Ada juga malah itu teori kalau kita nggak berutang. Tapi saya punya saudara yang tadi bertanya Evin ya. Saudara saya itu buka usaha terus, ya toh itu sampai dia bikin pabrik air minum dalam kemasan. Sekian miliar gitu kalau buka itu modalnya itu ngomongnya 5 miliar, 10 miliar. Kalau saya buka satu toko itu paling cuma ya 3 miliar, 4 miliar gitu ya. Kalau dia sudah ngomongnya 10 miliar, 15 miliar gitu ngomongnya gede. Uangnya dari mana? Uangnya itu dari hutang bank. Loh kok berani Pak? Ya dia hitung aja keuntungannya dengan bunga bank itu masih nutut nggak bayarnya. Dia ngomong, terus saya tanya, pertanyaanmu sudah pernah saya tanyakan itu ya. Terus saya ngomong, kalau saya nggak berani utang bank, kapan aku sugih? Jawabannya begitu. Ya, jadi makanya kalau hati-hati dengan orang pebisnis ya. Dia kelihatannya orang itu naik mobilnya cuma Alphard gitu ya. Sebenarnya dia mobilnya itu bukan Alphard. Dia mampu kok beli Rolls Royce gitu ya. Dia mampu kok beli Ferrari. Cuman dia nggak mau. Kenapa? Dia mau uangnya ini dipakai buat muter usaha. Ya, kayak gitu. Ya, oke. Itu Vin. Nah, kamu berpikir mau pikir bisnis ya? Ya aslinya kan kapan lalu itu mau itu mulai kayak bisnis kecil-kecilan. Jadi itu kan kapan lalu itu pernah bikin prototipe itu. Jadi kalau kan aku suka ngerakit keyboard, itu spare partnya itu aku bisa bikin itu pakai mesin CNC. Dekat rumah itu ada kayak itu apa yang bisa melayani laser cutting. Nah tapi karena PPKM ini kan akhirnya kan banyak yang tutup itu jadi susah gitu. Keyboard apa? Keyboard komputer? Keyboard mekanik, custom. Keyboard mekanik untuk gaming series itu tak? Bukan? Iya, tapi kan kalau ya kan keyboard mekanik itu selain untuk gaming kan juga untuk entusias lah, untuk pengetik gitu. Gak enak mekanik gue pakai ngetik sakit. Loh, enak. Itu tergantung. Kalau misalnya yang mekanik murah-murah memang biasanya kurang enak. Tapi kalau misalnya udah yang agak tinggi-tinggi itu mainnya itu bisa sampai puluhan juta malah. Hah? Keyboard itu sampai bisa belasan juta ada. Merek apa yang sampai segitu mahal ya? Itu biasanya kayak custom commission gitu. Kalau enggak biasanya itu kayak limited run. Jadi kayak perusahaan kayak Keycult, Norbauer kayak gitu-gitu.
Itu case-nya itu sampai terbuat dari beras itu. Oh, Jadi itu berat itu. Beratnya bisa sampai 2-3 kilo. itu keyboard itu berarti sampai kayak gitu. Iya. Oh, gendeng. Buat apa itu kayak gitu? Supaya atau Kayak gini. Jadi kalau misalnya kan ada loh hobi kayak jam itu. Hobi jam. Nah ini kayak sejenis itu. Jadi ya biasanya hobi itu keyboard gitu. lebih ke form over function. Jadi penampilannya lebih bagus. Tapi ya selain itu juga memang feel ngetiknya juga beda. Jadi orang beli Jadi itu ada karena bukan, it's not about the function, is or who buys about only the cost, is the design like this ya. Banyak faktor sih. Bisa jadi karena suara yang dihasilkan. Bisa jadi karena build quality. Bisa jadi ya banyak faktornya sih. Wow. Itu ada komunitasnya sendiri itu. Oke. Ya, mulai bisnis tuh. Ya, kamu sudah banyak tanya, udah banyak belajar lah ya. Saya senang gitu ya dengan mahasiswa anak teknik yang sudah berpikir bisnis ya. Kamu angkatan 2020 masih angkatan baru, itu sudah mikir bisnis ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi salah satu kelemahan mahasiswa itu tidak punya jiwa entrepreneur ya. Saya kesusahan ketika ngajar kelas kewirausahaan itu, mereka rasanya kok kayak pas bandrol gitu, cuma pengen lulus. Tapi sebenarnya jiwa bisnis itu harusnya kalian punya. Kenapa? Kalau kalian punya jiwa bisnis itu nggak usah bingung kerja apa, dapat penghasilan gitu loh. Ya, saya kembalikan gitu. Kamu mau jadi saya kembalikan ke kalian gitu. Kalian mau jadi pegawai gaji mentok 50-100 juta gitu. Saya rasa nggak pernah ada ketemu pegawai dengan 100 juta gitu. Tapi mau jadi pengusaha apa enggak? Pengusaha itu sampai penghasilan bisa miliaran gitu loh. Kalau saya penghasilan sudah lebih di atas 100 ya. Sudah lebih jauh di atas 100 saya. Cicilan saya aja bisa sebulan bisa 300 sendiri gitu loh. Nah, tapi itu yang saya ngomong gitu loh. Jadi bisa nggak Pak? Ya bisa. Ya, tergantung. Ya. Oke. Oke, thank you. Any question? Finish. Apakah memuaskan ya, Vin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Vin? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? No? Mungkin enggak ya untuk sementara ini. Okay. Yes. Okay. Another question for another people? No? It's like only the class is on between me and Irvin. Ya, another is only the obat nyamuk. Ya, no lah. Okay, another question for another people? No? Ya, Charles today no answer, no ask the question. I don't have question today, sir. Why? What's wrong? No. No. But if I think about it, human resource in the future maybe can be exchanged with automation, right? No, cannot. Human research, let us guess, okay? Human research cannot change to the automation. Why? Because every people is unique. Because human research is managed the people, okay? So human research cannot change to the automation. I already asked with my, jadi saya punya teman S2, dia seorang profesional di bidang ini, gitu ya. Jadi saya punya banyak teman itu ambil tentang budaya organisasi, tentang budaya pengaruh manajemen organisasi seperti ini gitu ya. Jadi kalau tanya human research itu pasti tidak bisa digantikan, dipastikan. Kenapa? Ketika kita merekrut, gitu, itu tidak bisa pakai sistem otomasi, bisa pakai komputer ya. Orang saya udah pakai komputer, tapi kalau kita kepengen tahu kelakuannya, ketika kita pengen tahu sikapnya ya, kayak psikologisnya itu harus person to person talk. Nggak bisa. Ya. Ya, itu nggak bisa. Itu sama kayak dokter. Jadi dokter, psikologi, ya human research is all about psikologi. Jadi orang human research itu antara orang psikologi dengan orang manajemen ini digabung. Ya, jadi mereka belajar tentang psikologi. Jadi HRD saya itu ada 2, ya kan? Satu itu orang psikologi banget. Jadi dia bisa, jadi mereka punya tes. Jadi sekarang saya punya tes tentang psikologi. Ya, jadi termasuk tes orang yang kecenderungan LGBT. Itu kita bisa tes. Jadi kita nggak mau. Kenapa? Itu bikin repot. Ya, gimana caranya kamu tahu optimasi pakai mesin kalau tahu orang ini LGBT atau enggak? Bisa nggak, Charles? Untuk saat ini belum. Ya, untuk saat ini belum. Tapi kita nggak tahu 50 atau 10 tahun lagi, 100 tahun lagi ya. Tapi ini penting ya. Jadi ngetes orang ini LGBT atau enggak itu
pakai alat tes ya. Alat tes itu berupa gambar macam-macam ya. Terus kecenderungan orang ini arogan enggak, itu bisa kita tes semua. Ya, jadi orang itu, jadi karakter orang ini penurut atau enggak. Jadi HRD saya itu bisa punya kayak data gitu. Jadi ketika kenapa kok rekrutmennya milih, itu milih orang yang nurut, milih orang yang bisa diajak kerja tim, itu milih gitu loh. Meskipun ya sih ada yang salah. Ketika sudah kerja loh, kamu kok ngerekrut orang kayak gini, tidak jawab dong. Kalau mereka ngomong, jadi mereka begitu kalau misalnya ketemu orang ini bermasalah, mereka buka database mereka waktu penerimaan tuh. Ternyata di sini. Jadi mereka semakin lama semakin memperbaiki material tes itu. Jadi human resource pasti tidak bisa digantikan karena ini is about the personal. Jadi kita berbicara manusia dan main perasaan ya. Jadi main baper, main perasaan gitu. Ya. Ya, sir. Oke, tapi ide bagus loh Janus kalau kamu bisa optimasi karena human resource ini sesuatu yang sangat memboroskan dalam perusahaan sebenarnya. Maintenance-nya besar banget human research ini. Tapi ini penting banget. Kalau nggak ada orang, kita nggak bisa jalan kan? Gitu. Iya, betul. Ya, saya punya satu pengalaman sih. Jadi, waktu saya ngajar, jadi guru di SMA, ya, saya cerita bahasa Indonesia ya, supaya gampang gitu. Jadi, saya punya satu pengalaman. Jadi, sekolah itu kalau nggak ada gurunya, sekolahnya bisa jalan apa nggak? Nggak bisa kan? Nah, ketika saya ngajar, ya toh, ada satu sekolah tahu-tahu menghubungin saya. Ya kan, dia ini mendekati tahun ajaran ya, saya ngomong, jadi tahun ajaran baru sudah mulai, tapi mereka belum punya guru. Saya dihubungi sama satu sekolah, dia bilang, Bapak bisa nggak ke sini? Dia tahu kalau saya dari ngajar di satu sekolah, dia nggak tahu dari mana, jadi sekolah itu panik. Kenapa? Karena dia tidak punya guru. Gurunya yang ada itu mereka pergi. Ya, mendadak pergi atau tidak tahu gimana imunisasi, jadi guru itu pergi, gitu. Lalu saya dihubungi satu sekolah itu, dia menawarkan gaji saya 3 kali lipat dari tempat saya sekarang. Gitu ya, dari tempat ngajar itu sekarang gaji 3 kali lipat untuk pindah karena mereka butuh guru, tahun ajaran sudah mulai. Ternyata ya toh setelah waktu itu saya langsung tolak karena ini nggak beres gitu ya, nanti ya toh setelah saya nuntut ternyata banyak, jadi pada waktu itu terjadi kasus di sekolah itu gurunya hilang semua, jadi cuma sisa dari 20 guru cuma sisa 3 atau 4 guru. Pusing nggak Pak? Pusing ya, jadi nggak bisa jalan bisnis itu kan, jadi sekolah itu nggak bisa jalan. Makanya human resource ini penting banget, ya penting, sangat amat super duper penting. Ya tadi saya cerita, saya mau buka toko ya di Bali, saya mau buka toko gitu ya, saya mau buka toko aja, saya kepengen sebenarnya buka toko. Jadi Bali kita sudah prepare mau buka, tapi bagaimana yang ngatur manage orangnya, bagaimana siapa yang memaintain orangnya, nah ini yang sulit ya. Dan kendala yang terbesar itu di dalam setiap bisnis itu bagaimana kamu mencari orang, itu sulit ya. Menarik Pak, menarik. Ya, itu sampai sekarang ya. Karyawan saya pulang jam 5 itu orang HRD masih meeting itu. Saya mereka masih meeting tuh. Ya, kantornya masih nyala ruangan. Nah, padahal jam 5 udah pulang semua, tinggal orang HRD. 2 orang ini masih meeting. Nah, masih meeting sama berapa orang lah dari toko. Nah, ini kenapa? Kayaknya ada masalah. Ya. Tuh, ya. Oke. Ada lagi? Any question? Any more question? It's almost 6 o'clock. Okay. Yeah. Almost 6 o'clock. No? No question? Yes, Kiel? Yes? Warren? Yes, Mister. You need to asking? No? No ask. You join the committee MOB? Yeah. What division? Acara. Hah? Acara. Oh, MOB faculty or MOB university? University. Oh, good. If you join MOB university, you get Money. Yeah, you know lah. I need to talk. Money. Yeah, you get a money, but a little lah. Money a little, but you can get a very good experience. But relation also and experience ya. When I joined the MOB in university, I found my ex-girlfriend, so also my wife ya. Istri saya itu ketemunya di MOB Universitas. Dia anak FBE, saya anak ekonomi. Saya anak teknik, saya anak FBE. Sama-sama mapping. Jadi dia mapping dari FBE, saya mapping dari teknik. Jadi kenal, gitu loh. Ya kenal, nanti nggak pacaran. Jadi setelah hampir lulus baru pacaran, gitu ya.
Jadi mungkin ya skill you need to find because I know very well why love Charles. Kamu kayak gitu juga tak Charles? No sir, Warren sir, I think. Warren, okay. If you go, you find, okay. Ya ini bukan memasalahkan ya, tapi perempuan di fakultas teknik itu tidak secantik perempuan di fakultas ekonomi sama di fakultas hukum sama anak psikologi. Itu jauh dari ya. Jadi dulu teman-teman saya anak teknik itu banyak yang jadi mapping itu laki. Ketika kita pelatihan mapping seluruh fakultas itu target kita itu anak hukum, anak ekonomi. Kenapa? Karena mereka lebih cantik gitu loh. Nah, termasuk saya kan cari pacarnya anak ekonomi gitu. Oke, carinya anak accounting lagi. Istri saya orang accounting ya. Supaya apa? Ngitung keuangan, nggak boros. Gitu kan. Mister diajari Bu Lika ya, Mister? Ya? Kok tahu? Enggak lah. Kenapa mau bilang diajari Bu Lika? Duh, Bu Lika pernah bilang soalnya. Kenapa? Bilang kayak apa Bu Lika? Kalau kamu cowok cari, kan teknik kimia itu kan yang membuat produk kan. Dan butuh yang akuntan buat mensterilkan, buat membalancekan. Sebenarnya saya cari itu yang akuntansi sama orang bisa ngurusin akuntansi dan ngurusin pajak. Gitu kan, karena pajak itu kan menakutkan tuh. Ya jadi istri saya tuh belajar pajak. Tapi kenyataannya akhirnya saya sendiri yang belajar pajak. Saya sendiri yang belajar pajak. Jadi istri saya cuma discuss jadi belajar pajak. Gitu. Ya nanti yes, Warren you find a beautiful girl in economy or in hukum. You know, maybe you need to find her in hukum. So you do the business, and you need a wife or girlfriend in faculty of law. So you know very well about the law. Gitu lah. Itu juga penting loh. Orang hukum itu juga penting kita. Karena kalau kita nggak ngerti hukum, kita bisa dikerjain sama orang. Gitu. Ya. Iya, bisa. Oke? Tapi yang paling penting sebenarnya kalian belajar manajemen sih. Itu yang paling penting menurut saya. How to manage everything. Ya, manage time, manage money, manage people, manage your life is very very important. Ya, jadi how to manage. Ya, now you manage time, you manage. Don't waste your time. You know, manage time, manage money. Ya, jadi so management is very important. You need to learn, like me, learn management. Okay? Any question? No? Ladies? No question ladies? Only the boy? Ladies no question? Kenapa yang perempuan nih takut gitu? Okay, you can ask me in Indonesia if you don't understand. Okay? You can ask me in Indonesia if you don't understand. Maybe I will explain you in Indonesia. Excuse me, sir. Yes, okay. Yeah, I want to ask about the human resources. I ever do the human resource division in UKM Paduan Suara. Okay. So in this choir, in Upaya choir, there is one problem that always repeated year after year. So the problem is after we get the member of the choir, sometimes a lot of a lot of things happen, right? And then after we get the member, in the time when we move to the project, a lot of member is go out, but without information. So it just go away And confused. and it is disappear, right? And then the problem is it's not like the business, yeah. Because if we do business, if we lose people, we recruit another, right? But in UKM Paduan Suara, the problem is after we recruit at the first time, we can't recruit anymore because the progress already done. The progress already in the middle of the progress, right? So what I want to ask is how we maintain the member. So we can keep the member. It's not just go away and then they can feel that like we need them and they need us, you know? Okay. It's like that kind of relation. It's like belonging, yes, sense of belonging. How to make that happen? Because it really makes us in human resource division
in paduan suara, the problem is same. Year after year, it's always like that. It's what is it? The missing people is not just 30%, not just 20%, but almost 40%. It's a lot in choir because we really need a lot of singer, right? We can do choir in. Only a little is not a choir. It's not a singer. Yeah. Yeah, we know. I know very well about your problem. Okay. Yeah, that's what I want to ask. So, how we maintain? Oh, how to maintain? Okay. The first one, you need to pray. Alright. Believe in God. The first, believe in God. Ya, percaya sama Tuhan. Tapi kalau percaya sama Tuhan, kalau kita nggak berusaha ya sama aja. Ya. Ya, jadi gini, kalau kita bicara, ya, wait a minute ya, my wife calling. It's alright. Halo. Ya, jadi may I answer in Indonesia, oke? Ya, jadi itu berbicara tentang komitmen. Jadi kalau ketika kita berbicara dalam bisnis, ya, jadi kesalahan pertama kenapa kok seperti itu? Yang pertama adalah ketika kita merekrut harus orang yang komitmen. Ya, kalau dari awal orang itu coba-coba, ya itu kesalahannya ya. Jadi bukan berarti terus orang, oh kamu pinter nyanyi, kamu masuk. Enggak, ya. Kalau kita kalau organisasi mahasiswa ini kan kita berbicara satu, kalau paduan suara ini kan berbicara tentang satu keahlian, satu hatinya dia. Dia punya hati nggak menjadi seorang paduan suara yang punya komitmen, ya. Itu yang penting. Jadi tadi kembali kan, human resource kan selalu pertama adalah ketika kita rekrutmen itu harus orang yang tepat. Kalau orangnya salah atau orangnya cuma pengen coba-coba, ya will be end. So the first important, the first one you need to find about the commitment. Jadi orang tuh harus punya komitmen dulu. Kalau orang tuh nggak punya komitmen, percuma dia daftar. Nanti habis latihan, coba-coba keluar. Karena paduan suara itu kan latihan terus sampai sempurna. Itu kan butuh take a long time ya, butuh waktu yang sangat panjang. Jadi itu sangat melelahkan. Jadi itu harus orang yang komitmen dan punya passion dalam bentuk menyanyi. Jadi human resource tuh harus tahu, ketika kita merekrut seseorang tuh harus tahu, kamu tuh punya passion nggak? Gitu loh, punya passion nggak? Kalau tidak punya passion, ya contohnya kayak ngajar ya. Kalau tidak punya passion mengajar, orang tidak akan sempurna. Ya orang pasti ketika ngajar akan merasa. Jadi kalian mungkin melihat ada dosen atau mungkin guru waktu pernah sekolah, ya toh ada guru kok ngajarnya rasanya kok kayak tidak happy gitu ya. Dia tidak punya passion mengajar. Nah itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau kita dalam organisasi seperti ini, yang pertama kita harus memilih orang yang punya passion dulu. Seneng nggak, menikmati nggak? Kalau dia menikmati, mau diapakan aja dia nggak apa-apa. Jadi itu yang pertama harus milih orang yang tepat. Kalau kita salah milih orang, ya udah selesai. Wassalam, ya. Itu. Nah, terus itu tugasnya, makanya nanti kalau human resource itu harus memilih orang yang tepat. Ya, memilih orang yang tepat. Kalau milih orang yang salah, ya buyar. Ya. Lalu berikutnya kenapa? Kenapa kok tiap tahun selalu terjadi buyar? Ada conflict of interest. Jadi mungkin ada conflict of interest. Maka tugasnya adalah selain kita punya, jadi kalau Hans kamu punya pengalaman seperti ini, pengalaman yang sangat berharga dalam organisasi. Dalam bisnis, ya toh, kalau kita kehilangan orang-orang inti, itu pegangan kepala nggak? Pegangan, ya. Yang lalu, jadi beberapa bulan yang lalu saya kehilangan orang kantor saya, itu tangan kanan saya, ya, tangan kanan saya. Dia sebenarnya orangnya sangat baik, orangnya sangat genah ketika bekerja, totally banget, ya toh. Dia menikah, terus ketika menikah, ya toh, karena itu setiap hari itu urusan saya. Jadi saya itu punya asisten ya di kantor tuh. Si A dan si B ya. Nah, si A ini menikah gitu ya, perempuan. Lalu ketika menikah, saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kita lacak sebenarnya dia bukan dari ini kesalahan ya. Ternyata dia dari keluarga yang cukup ya. Suaminya kerjanya cukup. Nah, ibunya juga cukup. Jadi ketika terus menikah ketika hamil dia pamit mengundurkan diri. Kelabaan nggak kita? Kelabaan. Jadi dalam bisnis juga sama ya. Jadi kelabaan, sangat kelabaan. Dan ketika kita dalam persiapan mau buka banyak toko. Kacau nggak? Kacau banget saya. Jadi satu konsentrasi saya ngurusi di luar ya, ngurusi persiapan buka toko. Satu lagi saya harus ngurusi urusan kantor yang selama itu bertahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu sudah saya serahkan ke orang ini. Jadi dia cuma tinggal confirm ke saya tinggal pagi kita meeting. Jadi kerjaan 1 minggu kita udah beres.
Ya, sangat berat nggak Pak? Berat. Sampai hari ini saya belum menemukan orang yang cocok. Jadi itu harus kamu punya pengalaman yang berharga. Dan di tengah-tengah lah ya ini, makanya ya fungsi human resource itu harusnya kita mengevaluasi. Kenapa kok sampai ada masalah itu? Biasanya ada konflik of interest atau ada masalah. Atau mungkin kurang tantangan di UKM itu. Atau dia merasa lelah, tidak sanggup menghadapi tantangan. Nah ini masalahnya. Jadi anak zaman sekarang, ya generasi zaman sekarang, itu mereka mudah menyerah. Dikasih tugas berat sedikit, out. Ya, dikasih karyawan juga gitu, ya toh. Ditegur sedikit, nangis besok resign. Banyak Pak, wah oke. Ya, jadi gimana jalan keluarnya ya itu kamu harus maintenance. Jadi setiap orang ya, apalagi kalau kita berbicara tentang paduan suara, ya makanya human resource itu, tadi makanya Charles tanya apakah bisa digantikan enggak? Karena human resource itu harus tahu person to person. Ya, person to person. Nah, kayak HRD saya misalnya dia ngomong, ya saya punya satu orang digital marketing. Orang ini itu dia kalau dimarahi atau ditegur, ya toh, dia mutung. Stres, kalau sudah stres, ya toh, dia nggak bisa kerja malah. Nah, dia selalu ngomong, kalau kita tegur ya toh, wah jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau ditegur orang ini malah stres, malah kerjaannya kacau. Jadi kalau kita salah itu kita negurnya itu harus halus. Nah, itu HR orang human resource harus tahu. Jadi kayak apa ya, psikologi kan. Kita berbicara tentang psikologikal, ya. Kalau jawaban teknisnya seperti apa Hans? Saya nggak bisa ngomong. Tapi yang paling penting di pertama kesimpulannya adalah pilih orang yang betul, pilih orang yang punya komitmen. Ya, jadi harus tahu betul komitmen, tidak boleh lari setengah jalan. Karena kita punya job yang kalau kita kehilangan maka kita akan buyar. Ya, ini teamwork. Nah itu komitmen orang yang betul ya. Jadi jangan kasih orang yang coba-coba. Jangan cuma yang cari pengalaman, kepengen tahu, tapi harus yang punya komitmen. Itu yang pertama. Milih harus tepat. Yang kedua, orang itu harus ada motivasi. Jadi ada motivasi, namanya motivasi berkala. Jadi ada yang mungkin dia sudah merasa jenuh, jadi dimotivasi. Ya, ada motivasi. Itu namanya development. Jadi kalau dalam human research itu namanya development team. Ya, kalau di tempat kerja saya gitu biasanya ada karyawan ini sudah kerja bertahun-tahun. Merasa kayak aku kerja kok ya gini-gini aja ya. Lah itu waktu ini naik jabatan. Tapi di tempat saya nggak pernah ada. Karena orang lama sedikit sudah naik jabatan. Udah naik jabatan. Kita udah pelajarin. Jadi ada nggak? Suatu ketika saya dipamitin, ya orang itu resign. Kenapa kamu resign? Sudah kerja 3 tahun. Iya, saya bingung. Saya kepengen istirahat dulu di desa. Loh, kenapa orang desa ya? Kenapa? Lah iya ya. Uang saya banyak. Terus bisik-bisik ternyata HRD udah tahu. Jadi tabungannya dia tuh sudah mencapai 20 juta. Selama kerja itu jadi dia tuh suka nabung. Terus suruh beli handphone itu nggak mau. Kalau biasanya orang anak-anak yang lain tuh kan setiap bulan gajinya habis. Kalau ini nggak, ditabung. Dia punya tabungan 20 juta. Terus dia ngomong mau dia pamit resign karena dia kepengen pulang desa selama 3 bulan. Nah, kenapa? Karena dia merasa bahwa kerja itu cuma gitu-gitu. Toh uangku sudah banyak. Aku kebanyakan uang, jadi nggak butuh apa-apa. Ada Pak, ada yang seperti itu. Pusing kita. Padahal dia kerja baik-baik aja. Nah, itu makanya biasanya kalau dalam kerjaan itu kita suruh orang kredit, ya. Supaya kalau dia punya kredit, kalau dia mau keluar tuh mikir, ya gitu. Jadi kredit, dia beli sesuatu, bangun rumah. Jadi itu juga salah satu bentuk motivasi, ya. Sama dalam paduan suara juga. Jadi sebenarnya apa? Motivasi dong. Kalau kamu join the team, ya, kalau kamu menjadi bagian, jadi berikan rasa dia memiliki, ya. Jadi human resource itu juga bertanggung jawab bahwa bagaimana rasa memiliki, ya. Saya cerita yang satu yang bagus tentang Apple, ya, sebagai penutup jawaban ini tentang Apple, ya. Tahun 2017, ya, saya dan istri saya ke Hong Kong. Waktu itu saya ke Hong Kong, waktu itu istri saya lagi hamil, anak saya yang pertama, jadi kita ke Hong Kong, lalu saya pergi ke Apple Store. Itu pertama kali saya ke Apple Store, ya kan? Dan di sana saya banyak belajar tentang Apple Store, karena saya kepengen belajar tentang marketing. Ternyata, ya, luar biasanya Apple adalah bagaimana Steve Jobs sudah meninggal, tapi bagaimana dia human resource-nya begitu luar biasa. Ya, saya sempat ngobrol dengan sales-nya, lalu dia cerita. Ya, satu sales ini cerita, ya, we talk in English, ya kan? We talk in English, tapi English and Chinese, ya kan? Tapi saya artikan dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu itu saya ngobrol, gitu kan? Saya ngomong tentang produk Apple, lalu dia cerita, ya. Kamu tahu nggak? Ini sales-nya ya. Kamu tahu nggak kenapa aku ini pindah dari perusahaanku yang lama ke Apple? Ya, sebelumnya karena aku tuh kagum dengan produknya Apple, begitu bagus dan begitu luar biasa, ya. Jadi dia pindah itu karena dia mencintai produk Apple, dan sebelumnya dia adalah seorang Apple user yang begitu kagum dengan produk Apple, lalu dia masuk dan dia ngomong toh,
Jadi kalau saya tanya, dia pakai itu semua device-nya Apple. Ya kan, waktu itu pakai Apple Watch, lalu dia pakai iPhone, jelas, lalu dia tunjukin saya MacBook-nya, ya kan, lalu dia bisa cerita semuanya device itu dengan baik. Itu saya tanya, kamu punya? Dan saya punya Apple TV di rumah, dia cerita. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia mencintai produk Apple, ya. Dan dia ngomong toh, aku pindah dari perusahaanku yang lama bukan karena gaji, tapi karena perusahaan Apple ini benar-benar luar biasa secara maintenance karyawan. Dia bilang seperti itu. Ya, dia bilang jadi perusahaan Apple ini luar biasa maintenance-nya, sehingga aku mencintai perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan ini ada masalah, aku siap untuk membela perusahaan ini untuk menjadi lebih baik. Wah, jadi rasa cintanya dia sama produk Apple itu luar biasa. Dia cerita itu sampai berjam-jam cerita tentang Apple ke saya. Sambil waktu itu saya memindahkan data ya. Saya waktu itu beli iPhone gitu kan. Saya beli iPhone itu 3. Jadi pindah data dan itu manage cukup lama, jadi sambil cerita. Ya, dia bisa cerita kayak gitu. Dan bisa cerita, aku ini sangat bangga kerja di Apple. Nah, ini. Jadi kalau kita punya karyawan yang seperti ini, ya di situ saya belajar banyak di situ ya. Jadi kalau kita karyawan tuh bangga dengan pekerjaannya, yang dia lakukan apa? Nah, jadi apa yang bentuk ya? Jadi rasa bangga dan paduan suara, ya paduan suara ubaya, bangga. Jadi dia, ya. Jadi ketika pun dia lulus, ya, atau ketika pun dia lulus, dia tetap menjadi bagian, gitu ya. Jadi saya masih ingat satu cerita ya tadi itu tentang Apple. Jadi bagaimana rasa bangga karyawan itu terhadap perusahaannya, merasa memiliki. Jadi kalau dia keluar, aduh ini perusahaanku dan aku keluar nggak enak ya. Jadi itu ya, bagaimana kita membangun rasa memiliki. Satu lagi tentang paduan suara saya masih ingat. Jadi di SMA saya ya itu paduan suaranya terkenal banget ya. Mungkin kalian tahu Sinui itu paduan suaranya terkenal ya mungkin untuk tingkat SMA. Itu alumninya aja masih sampai hari ini, yang alumni itu masih mereka punya perkumpulan alumni paduan suaranya alumni Sinui. Jadi mereka masih bentuk satu komunitas, mereka masih bernyanyi. Yang saya pernah tahu seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah membentuk sifat kekeluargaan, jadi mereka tidak bisa terpisah. Meskipun sudah lulus, mereka masih kembali bantu. Ya, saya ingat waktu itu tahun berapa tuh saya jadi panitia konser paduan suara, alumninya turun semua, membantu ikut membantu semua. Ya, bahkan ada yang masih ikut menyanyi sampai jadi tanya, ini alumni kok nyanyi? Ya nggak apa-apa, kita supaya the best ya, ini the best team kita. Nah, wah luar biasa ya totalitasnya. Nah itu gimana? Bangunlah suasana. Jadi human resource itu harus membangun. Ya, kita berbicara tentang manusia. Ya, gitu. Oke Hans. Ya, makasih Pak. Sangat apa ya, mind blown sih sebetulnya. Ya, tapi itu memang sulit. Jadi kalau Ya, betul. teknisnya, saya nggak bisa jawab teknisnya. Jadi human research itu art and science. Jadi seni. Ya, kita berbicara tentang seni. Bahkan di tempat saya juga sama. Turnover kita juga nggak terlalu bagus. Kalau saya cerita bisa panjang lebar ya. Turnover kita juga nggak bagus-bagus amat. Ya, nggak bagus-bagus amat. Ya, orang tangan kanan saya di kantor ya. Jadi saya nggak pakai sekretaris, tapi saya punya si A dan si B. Jadi kalau saya ada urusan ini ke dia, saya ada urusan ini ke dia, kita bagi job desk gitu ya. Satu orang ini, ya satu tangan kiri, satu tangan kanan gitu lah kasarnya ya. Satu orang ini saya maintain sendiri, ya. Bahkan ketika dia nikah, saya sampai datang, gitu loh ya. Karena saya tahu betul orangnya dan dia kinerjanya baik. Saya tahu betul kebutuhannya dia apa ya. Berhentinya cuma satu gitu ya. Saya harus kehilangan orang ini. Jadi kalau dibilang saya bisa cerita gini Pak, saya juga masih harus belajar Pak. Gila men, kita kehilangan orang yang sudah senior, kita mikir terganggu Pak, terganggu banget. Ya, terganggu banget. Itu kan. Masalah vaksin juga, saya juga nggak nyangka ya. Masalah vaksin kemarin saya harus kehilangan banyak orang-orang senior. Kenapa? Ternyata mereka tidak mau vaksin. Gitu loh. Dan saya ambil tangan besi kan. Kalau kamu tidak mau vaksin, out. Ada Pak, wah lumayan banyak yang hilang gara-gara ini. Ya, jadi itu kita juga harus belajar ya. Jadi gitu. Oke, any question? No? Untuk sekarang sudah Pak, terima kasih banyak. Cukup. Ya, oke. Any question another? Kok yang tanya cuma laki-laki ya? Yang perempuan mana? Gak ada. Oke, sudah jam 6 ternyata ya. Saya kelupaan tadi, makanya tadi saya ditelepon itu tadi sebenarnya. Ya, mau pergi saya. Ya. Oke, thank you for today gitu. Next week will be the last meeting ya. Will be the last our class. So last week itu waktu saya terakhir untuk bisa mengajar kalian gitu ya. Sisanya nanti kita tinggal tunggu UTS gitu. Jadi minggu depan teorinya hanya review gitu ya, hanya review dan saya lebih berharap minggu depan
gitu ya. Minggu depan kita hanya share gitu ya. Jadi saling diskusi. Jadi saya akan lebih banyak berbicara, bukan tentang teori akan saya review, saya akan kasih tahu kalian soal UTS saya seperti apa gitu ya. Saya akan coba siapkan soal UTS saya gitu sebelum minggu depan, jadi saya bisa kasih tahu secara guideline ya. Don't be worry about midterm gitu kan, karena saya tidak terlalu theoretical ya. Saya tidak theoretical, jadi pertanyaan adalah kerangka berpikir gitu. Dan ini pertama kali saya bikin tes dalam bahasa Inggris ya. Jadi mungkin agak sedikit adjustment gitu ya, tapi don't be worry gitu ya. Kalian jawab dalam bahasa Inggris, I think it's no problem. We learn together, we need to speak English and learn together, so I think it's not problem ya. Jadi next week, kalau kalian punya pertanyaan sama saya tentang manajemen ya, jadi tentang how to manage ya toh, tentang business management, organizational management gitu ya, saya akan ceritakan pengalaman saya. Jadi saya akan lebih banyak bercerita. Jadi kalau kalian mau punya pertanyaan boleh disiapkan ya. Saya punya banyak pengalaman tentang organisasi ya. Saya pernah bercerita sebelumnya. Saya punya bisnis ya. 120-an orang. Ini kita harus maintenance gitu ya. Itu bagaimana gitu. Saya punya banyak pengalaman itu gitu. Lalu saya juga punya pengalaman. Saya pernah bekerja jadi seorang guru. Bagaimana bisa bayangin kalau kalian jadi seorang guru itu gimana ya, musuh saya itu tuwek-tuwek kabeh gitu, itu juga belajar. Saya juga punya pengalaman organisasi di gereja, kebetulan saya aktif gitu di organisasi, di mana saya harus memimpin orang yang lebih tua dari saya, lebih tua dan lebih pintar. Nah itu pengalaman saya luar biasa di situ ya, bagaimana ya. Dan saya sudah mengundurkan diri kepilih meneh ya Tuhan, nggak bisa mundur saya. Terus ya nggak bisa tolak gitu loh ya, itu dalam gereja kebetulan ya. Jadi dalam gereja juga punya pengalaman. Organisasi mahasiswa apalagi ya, saya di BEM ya, sempat pengen jadi ketua tapi mundur gitu ya. Tapi teman-teman saya anak univ itu banyak sekali karena saya sempat pengen mikir juga pengen masuk ke BEMUS, jadi saya ngerti banget gitu ya. Jadi bagaimana, lalu pengalaman ormawa saya luar biasa gitu. Saya bukan anak-anak yang kupu-kupu kuliah pulang, tapi kuliah organisasi gitu, termasuk kalau panitia Pak, waduh ya, CG, IG, maniak, terus ya CG, IG, maniak, MOB, di situ bolak-balik, bosen gitu ya. Jadi lomba-lomba, pelatihan apa itu saya sering sekali terlibat di situ. Jadi itu banyak pengalaman saya gitu ya. Jadi termasuk manajemen itu adalah yang paling penting adalah kalian belajar bagaimana kalian nggak seneng sama orang ini ya. Nggak seneng sama orang ini bencek no. Tapi kalian harus tetap manis. Itu politik ya, belajar politik juga. Ya, itu manajemen. Oke. Enough for today. Tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jamnya gitu ya. Kalau kalian punya pertanyaan, please save your question for next week. Oke, I will give more time to discussion and ya, karena minggu depan adalah last time we meet. After this we cannot meet again. Ya, because after this you need to teach by Mr. Rudy. Ya, Mr. Rudy Agustriono, ya, itu pembimbing saya dulu waktu S1, ya, he know me very well, ya, itu pembimbing skripsi saya, so Mr. Rudy know me very well, ya, bagaimana saya kerja dulu seperti apa dia tahu banget, oke, makanya dia percaya sama saya, gitu. Oke, itu aja, no question, no, thank you, very apologize for your absency present for the last week. Okay, you need to make sure and report, I don't know to what division in Ubaya, maybe in PAJ, but if you need my help, I will help you. Okay, you can contact me and I will help you to make sure but the system is problem. Okay, you need to talk and saya bisa jadi saksinya kalau memang sistem itu trouble, karena banyak sekali yang trouble. Ya, oke, untuk minggu ini silakan kalian absen sendiri. Ya. Okay, see you next week. Yaskiel, please prepare the soup. Sama. Yes. Same. Okay. Same lagi. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. See you next week. Bye bye.